السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الفيديو هذه غادي نبداو بدرس جديد واللي هو لا ديريفابيليتي. دونك نبداو بالبروميير بارتي ديال هذا الدرس. La dérivabilité en un point. Soit f une fonction, on dit que f est dérivable en a si la limite lorsque x tend vers a dit le rapport f de x moins f de a et x moins a est égal à L. وهذا ال هذا كينتمي لونسومبل R. دونك شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني ان اون فونكسيون est dite dérivable en A إلا كانت لا ليميت lorsque x tend vers A ديال هذا الرابور هذا كاينه وهي على شكل نومبر ريال اللي غادي نوطيوه L. دونك هذا لو نومبر ريال L كنسميوه لو نومبر ديريفي وكنوطيوه f' de A. La limite غادا ل A, donc c'est le nombre dérivé nota f' de A. Donc déro une application à la dérivabilité en un point. Donc étudier la dérivabilité en 1 et en moins 1 de la fonction g de x est égale à racine de x plus 1 plus x. Donc pour cela, on va la limite du rapport. Donc, on trouve le rapport, on la limite lorsque x tend vers 1, donc la limite lorsque x tend vers 1, il y a g de x moins g de a, g de 1 sur x moins 1. Donc, on a le rapport. On a g de x, donc g de x, il y a racine de x plus 1 plus x, moins g de 1, donc on a l'image d'IL 1, donc on a x 1, racine de 2 plus 1, donc l'image il y a racine de 2 plus 1, le tout sur x moins 1. Donc نحاولوا نحسبوا هاد لا ليميت هادي بلي ميثود اللي درنا في لو كالكول دو ليميت. دونك من المفترض تكونوا عارفين لي ميثود دو كالكول ديالكم. الوغ هنا كيف ما درنا في الكالكول دو ليميت غادي نفرقوا ليكريتور ديال لا ليميت. دونك غادي نجيبو راسين دو x بلس 1. دونك نعوضو هنا x ب 1 غادي تجينا راسين دو 2. دونك غادي نجيبو راسين دو x بلس 1 مع موان راسين دو 2 كوم سولا. دونك راسين دو x بلس 1 نجيبو معاها موان راسين دو 2 لو تو سور x موان 1. وهنا x إلا عوضناها ب 1 راه هي 1 دونك نجيبو معاها موان 1 وغادي تجينا لا ليميت على هاد الشكل هذا. دونك هنا كيظهر لينا ان x موان 1 كتمشي مع x موان 1 دونك هنا غادي تبقى لينا 1 وهنايا غادي نحاولوا نضربوا في لو كونجوغي باش نحسبوا لا ليميت ديالنا. دونك الا ضربنا في لو كونجوغي لا ليميت غادي تولي على هذا الشكل هذا ديال دونك x plus 1 moins 2 غادي تكون عندنا x moins 1 الفوق ولتحت دونك ديجا عندنا x moins 1 و لو كونجوغي دونك فوا racine ديال x plus 1 plus racine de 2. Voilà. Donc là, on va simplifier x moins 1 à x moins 1. On va dire تبقى لينا 1 الفوق. Voilà. Donc d'abord, نقدروا نحسبوا la limite sans problème. نعوضوا بواحد غادي تجينا 1 sur 2 racine de 2. Voilà. Donc, nous avons une application à la dérivabilité en un point. Donc, nous allons maintenant étudier
la dérivabilité en 1 de la fonction g de x est égale à racine de x plus 1 plus x. Donc, la définition de la dérivabilité en un point. Donc, la limite lorsque x tend vers 1, il y a le rapport g de x moins g de 1 sur x moins 1. Donc, غادي نحاولوا نحسبوا هاد la limite. وإلا خرجت لنا la limite réelle, la fonction g est dite dérivable en 1. Donc, نحسبوا هاد la limite. La limite lorsque x tend vers 1, donc g de x est moins, donc نحسبوا g de 1 نعوضوا x ب 1 غادي تجينا 1 plus racine de 2 وتحت x moins 1. Voilà. D'abord, غادي نحاولوا نستعملوا les méthodes اللي درنا في الكالكول دو ليميت. دونك اللي ما شافش لي فيديو ديال الكالكول دو ليميت يرجع ليهم حيت غادي نبداو نحتاجوا هاد لي ميثود بزاف باش نكالكوليو هاد لي ليميت. دونك هاد لا ليميت هادي غادي نستعملوا دوك لي ميثود. دونك لا ليميت lorsque x tend vers 1 ديال دونك اللي غادي نديرو هنايا نعوضو x ب 1 دونك racine de 2 plus 1 moins 1 moins racine de 2 donc x moins 1 1 moins donc fi. دونك غادي نجمعو هنا إلا عوضنا x ب 1 غادي تجينا racine de 2. دونك اللي غادي نديرو هو أننا غادي نجيبو هاد racine de 2 اللي هنايا نجيبوها مع هاد racine de x plus 1 بما أنهم بجوجهم كيمشيو ل racine de 2 فنجمعوهم بجوج. فوالا ولتحت x moins 1. دونك غادي نفرقو لا ليميت وهنايا غادي تبقى لنا x moins 1 على x moins 1. دونك كتبان لنا اون سامبليفيكاسيون هنايا. دونك غادي تبقى لنا 1 حيت غادي تمشي x moins 1 مع x moins 1. دونك بالنسبه لهاد لابارتي هادي فغادي نحاولو نضربو في الكونجوغي. Donc la limite lorsque x tend vers 1 وهنا غادي نضربو في الكونجوغي. دونك غادي تجينا الفوق x plus 1 moins 2 واللي هي x moins 1 الفوق ولتحت فراه عندنا x moins 1 ونضربوها في الكونجوغي اللي هو racine de x plus 1 plus racine de 2. Et voilà. Donc هنا كتبان لنا une simplification. Donc ما نساوش plus 1 هنايا. هنا كتبان لنا une simplification de x moins 1. Donc on va simplifier par x moins 1. وغادي يبقى لنا 1 في النيميراتور. Donc دابا لا ليميت نقدروا نحسبوها نعوضوا x ب 1 وغادي نلقاو donc racine de 2 plus racine de 2, donc غنلقاو 1 sur 2 racines de 2. هيا j'espère يكون كيبان لكم و plus 1. donc هذه هي لا ليميت اللي كتخرج لينا. وهاد لا ليميت هادي elle est réelle. donc d'après la définition de la continuité en un point, la fonction g elle est pardon, ici la définition de la continuité, donc la définition de la dérivabilité en un point, la fonction g, elle est dérivable en 1. La limite, elle est réelle, ou la limite, on la note f' de 1. Voilà, donc on la note f' de 1. Donc, nous la deuxième partie du cours. Tangente et approximation. Donc, supposons que f est dérivable en A, alors CF admet une tangente au point A de coordonnées A, f de A,
Donc il a qu'un f dérivable au point A. La courbe représentative d'IA admet une tangente dès que le point de coordonnées A, ou l'image d'IA f de A, d'équation y est égal à f' de A fois x moins A plus f de A. Donc on a la forme de la tangente. Et on a pour tout point au voisinage de A, donc بالنسبة لكاع النقط اللي قرابين ل A فراه يمكن لينا نابروكسيميو l'image. On note f de x هي تقريبا f' de A fois x moins A plus f de A. Donc c'est une façon de donner des approximations de l'image des points اللي قرابين ل A. Donc des points اللي قرابين ل A نقدروا approximer par la méthode de la tangente. Donc nous une application là les tangentes et les approximations. Alors nous allons étudier la dérivabilité en moins 1 de x fait correspondre à x au cube plus 1. Donc nous allons utiliser la définition de la limite de la dérivabilité, pardon. Donc la limite lorsque x tend vers moins 1 dièle g de x, dièle x au cube plus 1, donc moins l'image dièle moins 1, donc moins 0, donc x au cube plus 1 فوق, ou le تحت عندنا x moins 1 اللي هي x plus 1. Donc ça نحسبوا la limite ديال هاد l'expression هادي. Donc on va factoriser le فوق. Donc l'identité remarquable اللي كتعرفوها وريتها لكم في الكالكول des limites. Donc أجينا x plus 1 facteur ديال x au carré moins x plus 1 plutôt les x plus 1. Donc غادي تمشي لينا x plus 1 مع x plus 1 وغيبقى لينا x au carré moins x plus 1. Donc نحسبوا la limite. نعوضوا هنا moins 1, ça fait 1, plus 1, plus 1, donc la limite est égale à 3. Alors, كنستنتجوا بلي la fonction ديالنا elle est dérivable en moins 1, ou le nombre dérivé ديالها هو 3, donc f' de moins 1 هو 3. Donc نقدروا نكالكوليو la tangente ديال هاد la fonction هادي واللي غادي نوطيوها t, ou l'équation ديالها كيف ما درنا في la partie précédente هي y ولا نديرو هي f de x, donc f de x, pardon, y est égal à f' de moins 1, donc f' de moins 1, هذه هي l'expression ديال la tangente, facteur de x moins 1, donc x plus 1, plus f de moins 1. Donc pour l'image moins 1, donc moins 1 au cube moins 1 plus 1 ça fait 0, donc f de moins 1. نديروها f de moins 1, donc هذه هي 0 غادي تمشي, و f' de moins 1 غادي تحسب لها هي 3. Donc y est égal à 3x plus 3. إذا إلا بغينا نشروها غادي تجينا y est égal à 3x plus 3. وهذه هي l'équation ديال la tangente. Donc إلا طلبوا منا نحسبوا une approximation ديال مثلا نحسبوا approximation ديال f, نسميوها la fonction f, donc ديال f de 1 virgule 0 1. Donc إذا لاحظتوا فصعيب أنك تحسب l'image ديال 1,01 حيت هنا عندك او كوب, صعيب ترفعها او كوب وتبقى تحسب فيها بلا لا كالكولاتريس. داكشي علاش غادي نستعملوا لا ميثود دابروكسيماسيون باش نحسبوا هاد ليماج هادي. دونك كيف ما لاحظتوا 1,01, donc pardon, on a moins 1,01,
راه قريب لموان 1 ce qui fait نقدروا نحسبوها par la méthode d'approximation de la tangente. Donc il suffit نعوضوا x هنايا moins 1,01. Donc 3 fois moins 1,01, ça fait moins 3,03 plus 3, اللي هي moins 0,03. Donc نقدروا نقولوا بلي f de moins 1,01 هي تقريبا moins 0,03 par la méthode ديال les tangentes. كيف ما لاحظتوا هاد la méthode elle est très pratique, surtout بالنسبه لي points اللي قراب le moins 1, donc les points اللي قراب le point فين la fonction elle est dérivable. داكشي علاش سي براتيك نستعملوا هاد لا ميثود هادي، سهل من انك تحسب ليماج دو لا فونكسيون. دونك عندنا x au cube غتجي صعيبه شي شويه. Donc nous avons d'abord une remarque très intéressante. f dérivable en A implique f continu en A. Donc شنو كتعني هاد لا remarque؟ كتعني ان الا كانت عندي شي فونكسيون ديريفابل في واحد لو بوين A، فهاديك لا فونكسيون بالزمنها تكون كونتينيو في داك لو بوين. دونك هاد لا remarque هادي غادي تنفعنا بزاف. داكشي علاش غادي نبروفيها لكم باش تقدروا تبقاو تستعملوها. Donc, on va raisonner, pour montrer la proposition, on va raisonner par l'absurde. Donc, le raisonnement par l'absurde, première année bac, la preuve. Donc, on va supposer la négation de la proposition. Donc, on va supposer que f est dérivable en A. Donc, supposons que f dérivable en A. Et f n'est pas continu en A. Donc, il a quand f n'est pas continu en A, alors la limite, lorsque x tend vers A, dièle f de x, radicale différente de f de A, il y a quand f de x différente de f de A, فهاد الشيء كيعني بلي la limite lorsque x tend vers A ديال f de x moins f de A différent de 0. Donc la limite غتكون différente de 0. وهاد الشيء غادي يعطينا la limite lorsque x tend vers A ديال f de x. Donc شنو غادي نستنتجو من هنايا؟ دونك لاحظوا معايا مزيان la limite lorsque x tend vers A ديال f de x moins f de A على x moins A. حنا عندنا هادشي اللي الفوق ما كيمشيش للزيرو، دونك la limite elle est différente de 0. دونك غادي تمشي لشي حاجه من غير زيرو. وحنا الى حسبنا لا ليميت لتحت ديال اكس موان ا فغادي يجينا زيرو. دونك الا ما كانش عندنا زيرو الفوق فهاد لا ليميت هادي ال فا ديفيرجي. دونك باش تكون ديريفابل خاصنا نلقاو زيرو الفوق وزيرو لتحت باش هاد لا ليميت هادي ما ديفيرجيش. ولكن حنا لقينا لتحت اكس موان ا كتمشي للزيرو و اف دو اكس موان اف دو ا كتمشي ما عرفناش واش كتمشي لون ليميت، ولكن راه لا ليميت ديالها ماشي هي زيرو. سو كي في كو ليميت لورسكو x tend vers a ديال f de x moins f de a على x moins a ما غاديش تكون اون ليميت ريال، حيت هاد لا ليميت هادي elle va forcément diverger. دونك الا هادي مشات لشي ليميت l différente de 0، دونك ديك l غتجينا l sur 0 هي l'infini، دونك لا ليميت ماشي ريال، دونك ما غاديش تكون ديريفابل. وإلا ما كانتش عندها اون ليميت فراه هاد لا ليميت هادي كون x tend vers a de toutes les manières elle va diverger. دونك هاد لا ليميت هادي n'existe pas. دونك إلا لقينا بلي إلا كانت هاد لا فونكسيون n'est pas continue، دونك لا ليميت lorsque x tend vers a ديال f de x moins f de a على x moins a n'existe pas. Et par la suite faire la fonction f ديالنا ماشي dérivable حيت
n'admet pas de limite réelle, donc elle n'est pas dérivable. Voilà. Ou la conséquence de هذا الشيء هذا غادي تولي عندنا الا كانت f dérivable sur un intervalle, donc f continue sur i. علاش عندنا هاد لا كونسيكونس هادي؟ لان tout simplement حنا ديجا عندنا الا كانت dérivable en a فهي continue en a. Donc شنو هي la définition ديال la dérivabilité sur i? Donc il y a la dérivabilité en tout point ديال هاد l'intervalle هذا. Donc f est dérivable en tout point ديال l'intervalle. Par conséquent, d'après la proposition Lifatit, f elle est continue en tout point de l'intervalle i, et par conséquent, f elle est continue sur i.